Nalazimo se na Kosmeju u manastiru Kasteljan, jednom predivnom mestu. Manastir je inače sagrađen najverovatnije u vreme kralja Dragutina, koji je umro 1316. znači pre toga, krajem 13. ili početkom 14. veka. I obnovljen je, odnosno dograđen u vreme despota Stefana. Kaže se da je on dogradio kupolu na manastiru. Manastir, to jest crkva, bila je posvećena Svetom Đorđu. Evo kako izgleda manastirski kompleks iz vazduha. Centralno mesto zauzima crkva, jednostavno jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom. Sa unutrašnje strane se nalaze stubovi, pilastri, koji su možda imali lučne svodove, a to ukazuje i da je crkva mogla imati kupolu. Crkva je imala i pripratu. Velika građevina pored crkve, po tumačenju stručnjaka, predstavljala je kuhinju i trpezariju, dok su se u izdržanoj građevini ispod crkve nalazili konaci. Ovako izgleda rekonstrukcija njihovog izgleda koju je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture. Ono što je veoma zanimljivo za ovaj manastir je da je on sagrađen na temeljima iz rimskog vremena. Kažu da je tu bio Kastrum, možda i nije Kastrum, možda je neka druga građevina. Ta veza sa tim starim vremenima je ovde negovana i časna trpeza koja se nalazila u ovoj crkvi je iz tog vremena i to je kamen na kome je bio urezan crtež jelena. Taj crtež veoma liči recimo i na crtež koji se nalazi na dnu spomenika despota Stefana u blizini ovde kod Mladenovca. Osim toga, simbolika jelena na ovim prostorima je veoma stara. Još je Dragoslav Trejović pisao kako je ta simbolika potiče iz praistorije. Imamo pećinske crteže šamana sa jelenskim rogovima. Zatim tu su pećinski crteži u Lipcima, blizu Boke Kotorske, procenjeni na 8. vek pre nove ere. Imamo i crtež jelena u blizini Prespanskog jezera nepoznate starosti. A u novije vreme, u hrišćanska vremena, jelen predstavlja simbol vaskrsenja, zato što on svake godine gubi rogove koji mu ponovo izrastu. Nažalost, časna trpeza je nestala. Ne zna se gde se nalazi. Po motivima koji se nalaze na obodu, jasno je da je antičkog porekla. Znači, kamen za čiju su starost i poreklo verovatno znali, upotrebili su za najsvetiji deo hrama. Da li to znači da su graditelji ovog hrama znali da čuvaju kontinuitet sa starim vremenima? Do manastira Kasteljan nije teško doći. Ako idete iz Beograda, udaljen je oko 50 km i nalazi se na severnim padinama planine Kosmej u ataru sela Nemeni kuće. U selu Nemeni kuće inače je rođen i naš književnik Milovan Vidaković, čiji se spomenik i nalazi u ataru crkve Svetog Petra i Pavla ovde u blizini Kasteljana. I on je između ostalog i pisao o ruševinama ovog manastira. Inače za manastir Kasteljan ili Kasteljan, kako ga drugačije zovu, samo ime pokazuje vezu sa prethodnom građevinom na kojoj je nastao, utvrđenjem, kastelom, kastrumom. Kasteljan je opusteo nakon seobe Srba, pretpostavlja se da su monasi pošli sa Arsenijem Čarnojevićem, a Turci su ga potom urušili. Posle ga je i zatrpao sloj urušene zemlje. Otkopan je krajem 60. godina 20. veka. Zidovi crkve bili su malterisani krečnim malterom i oslikani. Nađen je veliki broj fragmenata živopisa, a pronađeni su i delovi arhitektonske plastike od mermera koji su ukrašavali crkvu. Manastirski kompleks je impozantnih dimenzija. Crkva je dugačka 12,5 i široka 6 metara, konak je dugačak preko 20 metara i širine 4, dok je trpezarija sa kuhinjom 20 sa 8 metara. U zidu trpezarije je pronađen nadgrobni spomenik sa natpisom iz 1322. godine. Nažalost, nismo mogli naći informacije gde se taj natpis sada nalazi, niti sliku tog natpisa. U dvorištu već pomenute crkve u Nemeni kućama nalazi se jedna kamena ploča za koju bi se moglo reći da je iz vremena Kasteljana i evo, ona izgleda ovako. Kasteljan je u vreme despota Stefana dostigao najveći razvoj i može se pretpostaviti da je to bilo iz dva razloga. Ovuda je prolazio trgovački put od Beograda preko Kosmeja dalje ka Pomoravlju,
i drugi je to što je u to vreme u Srbiji bilo veoma razvijeno rudarstvo, a predeli od Kosmaja do Avale i planine Rudnik su izuzetno bogati rudama. Interesantno je način na koji su naši preci gradili bukvalno u skladu sa prirodom. Evo, ovaj kamen se nalazi u zidu. On je i sa one strane zida i iako su oni to sasvim mogli da sklone, oni su to ostavili i iskoristili kao deo zida. Čak i ovaj kamen ovde je kao deo tog zida. Ali postoji i drugo objašnjenje. Manastirski kompleks je bio zatrpan slojem zemlje usled odrona ili nečega i možda je u tom odronu i ova stena došla na ovo mesto, a kada je rađena rekonstrukcija 70. godina, možda su to loše odradili i nisu iz nekog razloga pomerili stenu, nego su zid koji su rekonstruisali prezidali preko stene. Evo ovdje, ovaj deo hodnika koji je očuvan, može nam ilustrovati kako je to izgledalo u stara vremena. Kvalitet izrade, recimo ovaj svod, kako je urađen, savršeno još uvijek stoji posle toliko vekova da nije ni mrdnuo. A ovdje, na kraju ovog zida, gde su bila vrata, isto imamo prostor za gredu koja je obezbeđivala vrata od nasilnog ulaska. I jedan zanimljiv detalj, kamena šarka, nosač vrata. Ne znam stručan naziv za ovakav građevinski element, rekao bih da se zove vratnica. Još jedan deo arhitekture koji nam pokazuje kako je to bilo savršeno izrađeno u ta vremena dok je manastir stajao. Ceo je ovaj prozor. Gledajte tu izradu. A osim toga ovdje, na ovom doprozorniku vidimo neke tragove, verovatno obrade, čudno. Ovi krugovi veoma su zanimljivi. Deo kamena koji je korišten za zidanje čuvam mnogo stare uspomene na neka davna vremena kada se ovdje nalazilo more. Naime, mnogo je puževa, školjki i drugih ostataka u njima. Zid ove trpezarije, najvjerojatnije trpezarije, je maltene megalitskih dimenzija. Pogledajte koliko su ovo blokovi ovdje. Ima čak i većih s ove strane na ovom donjem zidu. A prostorija je bila impozantnih dimenzija, verovatno i veoma lepo uređena. U sredini se nalazi kamen koji je, po mom mišljenju, služio kao podloga za gredu koja je nosila krov, odnosno svod. Kao što možete vidjeti, taj stub je bio velikih dimenzija, otprilike 37 puta 37 cm, a postoji mogućnost da je bio od kamena, jer u dvorištu crkve u Nemeni kućama se nalazi jedan takav kameni stub koji deluje da je iz tog vremena. Veoma kvalitetno je izrađena, evo, pogledajte, niša u zidu, vjerojatno služila za odlaganje nečega. Ovdje su bile stepenice, čak se vide ostaci greda drvenih, kojima se ulazilo u ovaj prostor, a ovo je verovatno bio luk, vide se ostaci cigala kojim je to zidano. Da ilustrujemo samo koliki su neki od ovih kamenova poređeni sa čovekom, evo recimo ovaj ovdje. Također i ovaj je ogroman. Ima ih mnogo, i onaj tamo, na primjer. Konak se nalazi na nižem terenu od crkve i izgleda da su sa donje strane bili izdvojeni ulazi za putnike koji su prolazili ovuda i dobijali smeštaj u manastiru. Drugo tumačenje je da su u ovom donjem prostoru bile štale za konje i pomoćne prostorije. Na spratu je bio ulaz ili ulazi sa gornje strane i tu se iz uzanog trema ulazilo u monaške ćelije. Po debljini zidova nije moguće sigurno zaključiti da li je konak imao više od jednog sprata, ali debljina zidova trpezarije i kuhinje ukazuje na tako nešto. Mi smo pronašli stope na koji su se oslanjali stubovi trema, ima ih duž cele gornje strane konaka.
a na osnovu razmaka između tih stopa i zida može se zaključiti kolike je širine bio. Najneobičniji deo arhitekture konaka su ovi lukovi. U većoj prostoriji ih ima 5. Pravilnog su oblika i širina svakog od njih je tačno 1 metar. Nismo sigurni šta su oni bili, postoje različita tumačenja, od toga da su imali dekorativnu funkciju, preko ojačavanja zida, pa do prostora gde se možda stavljalo seno za konje. Postoji mogućnost da se u tim lukovima nalazila neka vrsta osvetljenja, lampe ili vatre. Ono što je čudno je sam prostor neposredno oko manastira. S obzirom da je, kada je bio u punom sjaju, ovo bio veoma reprezentativan objekat, te je verovatno boravio i despot Stefan. Neobično je da nema odbrambenih zidova i što nije bolje uređena ivica usečene zemlje iznad manastira. Naša pretpostavka je da je usled urušavanja zemlje promenjena konfiguracija terena, samo bismo očekivali da se negde u okolini nalaze tragovi zidina. Dobili smo informaciju da će na proleće krenuti obnova Kasteljana. Sredstva su izgleda skupljena i ostalo je da se reši papirologija. Vođena je i akcija prodavanja ukrasnih predmeta sa ciljem obnove. Nadamo se da će ovaj manastir biti obnovljen tako da ostane sačuvan duh ovog veličanstvenog mesta. Subscribeujte kanal Čačkalica, tu se uči u istoriji i o starim kućama.